ये चारे हाई साउ ताई पोना आदुल रपाय चारे हा के आबुदी क्योंकि से ताउ बर्थमै रु के बुके आर के नाय नाय ये आबु जामा दं न उयां न बुके सिया आरो मिसकाउ नुये देरा थामम बाये बुले पयजन ले सिया आरो पजि हिंफा बुके नुमा यामा जामा संना आरो आइ पावना एमना आं मांना खै मसे लाम फब्रां चामा तं बातर को दिम आं केरेम से बुके खेना आबु ट्रेकेट चिन थानाव जों खबर मामी र नासिं पारानि चराय र हस्पिटाल क्लाइपेमी कोल्ड ड्रिंक नुये इनके अब ताव माके थुयाहिं खनाव इनके अब खनाय जों र फाइम न अच्छा इनके कोल्ड माने ट्राइब ख्रुप सुसो मा बेखे चामक्लाय चराय ख्रुप था के मा के हातो ताव ले ब्रांग ले पा हस्पिटाल दे हस्पिटाल पा के हले थुइ था इनके हा थया अच्छा नांग र कोल्ड ड्रिंक्स जेचा कोल्ड ड्रिंक्स अब कोल्ड ड्रिंक्स माया को जूस इन सालो बोतल जों जब पॉइजनस मानि लो पॉइजनस मानि ना इनके ता ओजे स्पॉट ऑफ फाइन नांगले बेके बेके खुपर मा हेला मा बेके ओं फिमी निजेर दे ना चारियम दे तरो ब्रांग लोकल ब्रो सामोके रो पारानि ब्रो नो बिनिम छालानो नुदि हिरिमो एका आवम छाला बिनि पालरबाय नुंलाय हा एका आवंगे हठात के बामो बाइक माबाय हस्पिटाल लाइबे था ब्रांग सियाक मा आसो आबो एका ताबम फाबाय तो कक सालेके सिनाय आवम फाब्रो थमि तुबो माया को सा नाम तो पीएस ने जो आनंद बाजार पीएस ने স্যার কাঞ্চনপুর হাসপাতাল থেকে 1:30 মিনিটে আজকে 4জন রোগীকে ওরা ধর্মনগর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়েছিল তার মধ্যে 3জন বাচ্চা ছিল একজন মহিলা ছিল যিনি মহিলা ওনার বয়স 30 এবং বাকি বাচ্চাগুলোর বয়সের মধ্যে দুটো বাচ্চা 6 বছরের একটা বাচ্চা ছেলে একটা বাচ্চা মেয়ে এবং আরেকটা বাচ্চা ছেলে বাচ্চা ওর বয়স 9 বছর তো 6 বছরের যে বাচ্চাগুলো এর মধ্যে একটা বাচ্চাকে যখন এনেছিল আমি মৃত পেয়েছি এবং আরেকটি বাচ্চা যেটা 6 বছরের তার অবস্থা খুবই খারাপ তো আর বাকিরা যারা ছিল এদের অবস্থা এখন স্টেবলই আছে ওদেরকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে এবং যে বাচ্চাটা মৃত পাওয়া গেছে তাকে পুলিশের তদন্ত এবং পোস্টমর্টম করার জন্য পুলিশের কাছে ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে আর যেটা ওদের কাছ থেকে যা জানতে পারলাম যে ওরা নাকি খেলার ছলে কোনো একটা বিষ নাকি খেয়ে নিয়েছে এখন কী হচ্ছে তার জন্য পুলিশই তদন্ত করবে আমাদের কাছে ওরা এইগুলি এরকমই বললো কিন্তু কোনো স্পষ্ট কোনো ইনফরমেশন পেশেন্ট পার্টির কাছ থেকে আমি পাইনি